dari Inggris. Carl has told me a lot about you. Carl telah memberitahu aku banyak ya tentang dirimu. Nah, kalau kamu bertemu dengan orang yang kamu sudah pernah, kira-kira kamu pikir kamu udah pernah ya ketemu sama orang ini sebelumnya, kamu bisa menggunakan frase seperti ini. I think we met in Mumbai, didn't we? I am Max from HTB Engineering. Dan kemudian kamu bisa meresponnya, great to see you again. Ya, senang berjumpa denganmu. Nah, kalau kamu bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, kamu bisa langsung memperkenalkan diri seperti ini ya. Frase yang digunakan adalah, hello, I don't think we've met. I'm Ozric. Ya, ketika kamu meresponnya, kamu bisa menggunakan, hi Ozric, Laura. Laura itu maksudnya aku adalah Laura. Atau kamu juga bisa menggunakan, hi Ozric, I am Laura. Atau, my name is Laura. Ya. Nah, kemudian jika kamu memperkenalkan orang lain yang kamu tahu, ya kamu harus memperkenalkan orang lain yang kamu kenal dulu kepada mereka yang tidak kenal ya. Jadi ketika kamu memperkenalkan diri, kamu bisa menggunakan frasa seperti ini ya. Tony, this is Hayao from our Japanese office. Ya, Tony, perkenalkan ini adalah Hayao dari kantor kita yang di Jepang. Ya. Kemudian Hayao, meet Tony, our new director of marketing. Ya, Hayao, saya perkenalkan ya, ini adalah Tony, ya direktur marketing kita yang baru. Ya. Nah, ketika kamu mau memperkenalkan dengan bahasa yang sopan, ya kamu bisa menggunakan frase seperti how do you do ya, how do you do. Jadi Victoria, I'd like to introduce you to Faisal. Ya, Victoria, aku mau memperkenalkan dirimu kepada Faisal. Ya, I'm not sure you two have met each other. Aku nggak yakin nih, kamu udah pernah bertemu dengan dia apa belum ya. Jadi kamu bisa dan ketika ada yang bertanya how do you do, kamu bisa menjawabnya dengan how do you do juga atau nice to meet you. Ya, senang bertemu denganmu. How do you do itu artinya apa kabar, ya. Nice to meet you. Tapi jawabnya adalah nice to meet you atau how do you do, bukan I'm fine thank you ya. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal ya. Di sini instruksinya adalah match the beginnings of the introduction to the correct endings ya. Nanti aku akan dengarkan listening ya. Jadi kamu akan dengarkan audio. Ya, aku kasih contoh dulu. Yang pertama kan di sini adalah my manager has told me. Ya, jadi responsnya adalah so much about your business. Ya. Oke, sebentar aku cari audionya dulu. My manager has told me so much about your business. Dengar nggak, Kak? Dengar, Miss. Ya. Dapat ya tadi ya, yang dia Iya, omongin. dapat, Ya, Miss. jadi sesuaikan dengan itu, Iya, dengan sesuai. contohnya. Ya. Jadi apa? My manager has told me so much about your business. Ya. Dan selanjutnya kita mulai nomor 1. Hi, Catherine. I think I met you at the Market Max conference. Ya. Jadi jawabannya apa nih nomor 1? Met you at the Market Max conference. Ya, hi Catherine. I think I met you at the Market Max conference. Selanjutnya number 2. I'm not sure whether you have met each other before. Jawaban yang mana, Kak? Number 2 itu I'm not sure whether you have met each other before. Ya, betul ya. I'm not sure whether you have met each other before. Number 3. Yes,
We met in Barcelona. It's great to see you again. Nah, nomor 3 yang mana? Number 3. Yes, we met in Barcelona. It's great to see you again. Yes, betul ya. Number 4. You must be Gloria from the design team. Guven told me about your great work. Number 4. You must be Gloria from the design team. Guven told me about your great work. Yes. Nah, number 5, the last one. This is Brian from customer services. Brian, meet Tonya. She's joining our team. Ya, yang mana, Kak? This is Brian from customer service. Brian, meet Tonya. She's joining our team. Ya, betul ya. Nah, kemudian ini ada fill the gaps ya, using the words in the panel. Yang pertama adalah you must be Joe Smith ya. Nah, jawabannya tuh ada di bawah ya. You ini ada di bawah ini. Nanti aku akan dengarkan audionya ya, Kak. Nanti boleh di apa? Dijawab in full sentence. Number 1. Bentar ya. Ya, Miss. Kamu nggak mau. Bentar ya, kok lama sih? Coba kira-kira jawabannya apa untuk number 1? Number 1. Between I'm not sure about it, Miss. Maybe Matt. ya, between meet ya, bukan met. Ya. Met apa meet? Kalau kalimat pertanyaan kan dia pakai verb 1 ya. Oh ya, meet. Ya, jadi did we meet? Kayak number 2. Really good to see you again. Really good to See you again. ya, betul. Number 3. Paula, meet Maria, our new assistant. Ya, number 4. I'd like to
introduce you to car? Ya, betul. Number 5. Have you two met each other before? Ya, kalau kalimat positif baru dia ya berubah Iya. menjadi verb kedua. Oke, selanjutnya ini ada audio, listen to audio ya. Sebentar aku coba bisa. Bentar ya. Hmm. Hello. It's Sasha, isn't it? I think we met at the programming conference in Mexico City. Mhm. Hi. Yes, I'm afraid I've forgotten your name. It's Jared. Oh, yes. Hello, Jared. It's nice to see you again. I didn't know you worked in the Lima office. I don't. I'm here to meet a client. Sasha, I don't think you've met Daniel. He works with me in Santiago. Nice to meet you, Daniel. How do you do? Are you both staying here for long? Maybe we could meet for a drink later. Unfortunately not. We're flying straight back after our meeting this afternoon. It's a busy time at the moment, with the launch of the new product range. Yes, I know. It seems to be a big success. Anyway, it's a shame we won't get a chance to talk a bit. Let me know when you're next visiting Lima, and I'll show you around our office here. Will do. Bye for now. Bye. Bye. Oke. Number 1. Jared works in the Lima office. Is it true, false, or not given? Not given artinya tidak ada di statement atau dialog ya. Jadi tidak disebutkan. Kira-kira jawabannya apa? True, false, atau not given? False. False, ya betul ya. False. Karena tadi dia bilang apa tadi? Lupa nama office-nya, Miss. Bukan, dia bilang katanya dia di apa? Di Lima itu untuk bertemu dengan klien kan? Iya. Ya, number 2. Daniel and Sasha have not met before. Betul, true, false, or not given? True. True. Ya, karena dia bertemu di mana? Di Lima office. Bukan, di apa? Meksiko ya? Ya, at the conference. Number 3. Daniel shares an office with Jared. Is it true, false, or not given? True. True? No, not given ya, the correct one. Number 4. Tidak ada ya di conversation. Number 4. Their new product is expensive. I'm not sure, Miss. Maybe. Maybe. Which one? Not? Not given, maybe, Miss. Yeah, not given. Nggak dengar soalnya. Nggak ada ya di conversation. Number 5. Sasha works in Lima. True, false, or not given? True. Ya, true. Oke, kita lanjut nih. Kan sebelumnya kita udah pernah bahas tentang present simple ya. Cuma belum present continuous ya. Iya, continuous belum, Miss. Oke, ini aku kasih sedikit ya clue tentang present continuous. Jadi kalau present simple kan itu untuk digunakan ya untuk mendeskripsikan sesuatu yang sedang berlangsung di hal yang umum ya, atau bagian dari rutinitas. Jadi kalau sementara untuk present continuous itu mendescribe
kan ya, mendeskripsikan seseorang atau sesuatu yang sedang berlangsung saat ini dan akan terjadi dalam waktu yang dekat ya. Jadi pasti gitu. Nah, contoh kalimat ini kan ada menggunakan present simple dan present continuous. Jadi kalau present continuous itu dia pakai to be di sini I am dan verb ing, kata kerja bentuk ing. Ya kita sebut dengan gerund. Jadi I don't usually enjoy networking. Ya di sini kan pakainya verb one ya. Verb one jadi ini termasuk present simple. Jadi kalau verb one itu kata ininya enjoy-nya tidak perlu ditambahkan dengan to. Ya, sementara kalau present continuous itu dibentuk ya ditambahkan to be. To be itu kan am, is, mr kan. Disesuaikan lagi dengan subjeknya. Nah, to be ini adalah to be yang cocok ya untuk I. I itu selalu sama am. Ya, kemudian kata kerjanya adalah enjoy. Sini ditambah ing. Maka menjadi enjoying. But I am enjoying this conference. Oke, selanjutnya coba dibaca Kak Mutiara untuk artikel di samping. Making connection. Okay. Start from networking, Miss. Ya, Networking doesn't necessarily mean talking to hundreds of people at a conference. A few good connections are much better than meeting lots of people who you will never hear from again. Start by chatting to ex-colleagues or old friends. Ask what they are doing now and share your experience. One common habit of shy people is to constantly apologize for everything. Apologizing all of the time looks unprofessional and show a lack of confidence in yourself. Instead of saying sorry, remember to smile, maintain eye contact, ask questions, and of course, exchange business cards. ya. Dari artikel ini ada nggak kira-kira kata yang Kak Mutiara tuh belum tahu artinya? Ada? Ada, Miss. Apa? Yang poin pertama, Miss. Yang mana? Yang necessarily. Yang mana? Necessarily. Necessarily itu artinya perlu. Ya, Perlu. jadi kalau dalam kalimat itu kan artinya networking doesn't necessarily mean talking to hundreds of people at a conference. Jadi networking itu kan jaringan ya. Jaringan. Jadi ketika kita berjejaring gitu ya, bertemu dengan orang baru itu kan sebagai networking ya. Jadi networking itu tidak perlu. Ya, artinya doesn't itu kan tidak ya. Perlu itu necessarily. Tidak perlu ya, artinya tuh tidak perlu berbicara dengan ratusan orang kan, seperti di suatu atau di sebuah conference ya. Maksudnya seperti itu. Ada lagi nggak yang belum paham? Wait, Miss. Ada lagi? Udah? That's it? Kalau common itu kayak kebiasaan yang common ini ya? Miss. Yang umum. Umum Ya. kan, Miss? Umum ya. Kalau ini tau nggak? Oh, ini tadi bacanya colleagues itu bacanya colleagues. Ya. Colleagues tahu nggak artinya apa? Colleagues apa, Miss? Rekan kerja. Kalau ex kan mantan kan. Jadi mantan rekan kerja. Karena ada S-nya jadi rekan-rekan kerja ya banyak. Ya, ada lagi nggak? Yang maintain eye contact.
maintain eye contact itu menjaga tatapan mata. Ya, jadi maksudnya di sini kan kalimatnya adalah ya, instead of saying sorry, ya, instead, tahu nggak instead? Daripada berkata maaf, ya ingat, remember to smile, ingat untuk tersenyum, menjaga tatapan mata, bertanya, ask question, menanyakan pertanyaan, ya, and of course exchange business card, ya, bertukar kartu nama. Kalau a lack of confidence artinya apa, Kak Mutiara? Yang mana, Miss? Nih, di bawah. Paragraf 2, 1, 2, 3, 4. Baris keempat. Nah ya, yang itu nggak tahu, Miss. Yang lack. Nggak tahu. Nggak lack. Ya, lack of confidence artinya kurang percaya diri. Ya, pada diri sendiri. Ya. Ya. Bentar ya, Kak. Sebentar. Ya, Miss. Yang ini coba dibaca-baca dulu, nanti dicari artinya. Aku sebentar ya, izin dulu sebentar. Izin Ya, off boleh. cam, Mama, sebentar. Oke. Ya, sudah dibaca tadi ya. Kira-kira Sudah, Miss. jawabannya apa untuk nomor 1? Oh, yang ke sini. Ya, coba dibaca pertanyaannya. What kind of people is the article I met at? I met itu apa, Miss? Ditujukan kepada. Aimed Oh, at. Ya. Aim at. ain't it? Ya, untuk orang yang seperti apa ya? Artikel di samping itu ditujukan untuk siapa? Bentar, Miss. Untuk orang yang seperti apa? Yang untuk pemalu. Ya, pemalu bahasa Inggrisnya? Shy. Ya, shy. Ya. Number 2. What types of connections are useful? What types of connection are useful? Maksudnya koneksi yang seperti apa? Koneksi jenis apa yang berguna? New ones, good ones, or lots of them? Kira-kira yang baru, yang lama, atau keduanya nih? Atau banyak dari mereka itu maksudnya keduanya? Jenis koneksi seperti apa yang berguna? Berdasarkan dari artikel. Oh, berdasarkan artikel. Ya, berdasarkan dari artikel di samping. Ada jawabannya di samping. Good. Jawabannya ada di paragraf pertama. Ya, baris nomor 3. Ya, yang good, Miss. A few good connections. Apa?
paragraf pertama baris nomor 3. Jawabannya yang good ones. Jawabannya yang mana? Yang good ones. Bukan ya. Lots of them kan? A few good. Nomor 1, 2, 3. Baris ketiga ini yang paragraf pertama. A few good connections are much better than meeting lots of people. Ya kan? A good one. Okay, number 3. Who might be useful people to talk to? Ya. Siapa nih orang-orang yang menurut kamu yang berdasarkan cerita ya? Siapa orang yang berguna ya? Ketika untuk dibicarakan, who might be useful people to talk to. Berdasarkan artikel itu, Ya. ex-college. Ex-colleague, ya bacanya colleague. Ya, ada S-nya jadi colleague. Number 4. What do shy people do a lot? Say sorry. Yeah, say sorry. Number 5. What does apologizing a lot make you seem? Tidak profesional. Yeah, unprofessional. Number 6. Where should you look when talking to people? Where should you look when talking to people? Their eyes. Yeah, number 7. What should you give context? Your business card. Yes, your business card. Oke, selanjutnya ya instruksinya di sini adalah memperbaiki kalimat yang salah ya. Rewrite the sentence, correcting the errors ya. Ini ada aku dengerin audio lagi ya. Sebentar. Hi, James. I'm Venetia. I don't think we've met before. Yang mana, Kak? Yang benar yang mana, Kak? I don't think we met before. Ya. Selanjutnya, nomor 2. Ashley, I'd like to introduce you to my colleague, Neil. Dapat, Kak? One more time, Miss. Oke. Ashley, I'd like to introduce you to my colleague, Neil. Ashley, I'd like to introduce you to my colleague, Neil. Ya, tuh. Number 3. I am enjoying the presentations. Are you? I am enjoying the presentation. Are you? Ya. Nice to meet you, Bethany. How do you do? Nice to meet you, Bethany. How do you do? Ya, betul ya. Oke, selanjutnya ya, membetulkan, masih membetulkan, kemudian dibaca dengan keras ya. Membetulkan kalimat. I'm sorry.
How do you say your name again? Gimana? Yang contoh ya. Iya, Miss. Contoh. Ya, yang contoh. Ya. Oke. I'm sorry. How do you say your name again? Ya. Selanjutnya kita masuk ke soalnya untuk nomor 1. Hello, Frank. Are you enjoying the conference? Apa Kak? Hello, Frank. Are you enjoying the conference? Ya. Wilfred, I'd like you to meet Roger, our new press officer. Ada Kak? Wilfred, I'd like you to meet Roger, our new press officer. Ya. Serena, it's really great to see you again after so long. Serena, it's really great to see you again after so long. Ya. I usually enjoy workshops, but I am not finding this one interesting. I usually enjoy workshops, but I'm not finding this one interesting. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang getting to know colleagues ya. Jadi kalau kita membahas ya tentang kejadian yang telah lampau, maka kita di sini menggunakan past work experience atau past tense ya. Past simple dan past continuous. Ya, kalau past simple kan kamu udah pernah belajar ya. Yang belum tentang past continuous ya. Past continuous. Ya, nanti aku kasih sedikit ya belajarnya. Jadi kita menggunakan simple past ya untuk membicarakan kejadian yang telah selesai di masa yang lalu. Nah, ya. Contohnya seperti ini. What did you do before you came here? Ya. Jadi what did itu do-nya kan berubah menjadi did ya, bentuk keduanya. Sementara came itu adalah bentuk kedua dari come. Jadi kalau kalimatnya positif, maka berubah semua ya. Kata kerjanya menjadi bentuk kedua. Nah, kemudian kamu juga bisa menambahkan ed ya untuk kata kerja dari bentuk pertama menjadi bentuk kedua. Dan kalau di sini berubah menjadi dari fix menjadi fixed ya. I fixed computers ya, aku sudah memperbaiki komputernya. Ya. Kemudian ini jawabannya juga I work for TCE consultant. Jadi aku dulu ya bekerja untuk TCE consultant. Ya, kemudian juga kata banyak atau umumnya kata kerja ya bentuk irregular atau kata kerja tidak beraturan itu berubah seperti ini ya. Dari run pakai u berubah menjadi ran. I ran my own construction company ya. Aku dulu ya menjalankan usaha bisnisku sendiri di bidang konstruksi. Kemudian ada yang bisa menggunakan I was juga untuk menyatakan profesi. I was a legal assistant. Aku dulu adalah seorang asisten legal. Nah, ketika kita menggunakan past continuous itu untuk menjelaskan kejadian yang masih berlangsung, tapi kejadiannya itu dimulai dari past tense ya, kayak misalnya dari masa yang lampau tapi masih berlangsung sampai saat ini. Ya, jadi misalnya pertanyaannya adalah what was your last job like? Seperti apa sih pekerjaan kamu dulunya itu seperti apa? Ya. Jadi jawabannya awful. I was working 60 hours a week before I came here. Jadi awful itu adalah buruk gitu ya, sangat buruk. Ya, aku dulu bekerjanya ini masih berlangsung ya. 1 jam seminggu ya sebelum aku masuk ke perusahaan ini gitu. Aku datang atau masuk ke perusahaan ini. Nah, cara membentuknya the past simple dan past continuous
continuous itu seperti ini ya. Kalau ini past continuous itu dia ditambahkan was atau were. Jadi kalau past simple itu kan umumnya kata kerjanya ditambahkan ed ya, atau kalau regular. Tapi kalau irregular maka otomatis kata kerjanya berubah ya. Nah, sementara past continuous ini ya dibentuk dengan menambahkan was atau were ya di depan dari in front of the verb ya di depan kata kerjanya dan ditambahkan ing ya di akhir dari kata kerjanya. Jadi contohnya adalah I untuk subjeknya, past continuousnya adalah was working, rest of clause-nya adalah 60 hours a week. Kemudian past simple-nya adalah before I came here. Nah, selanjutnya adalah soalnya nih ya Kak ya. Jadi ini mengkoreksi jawaban seperti sebelumnya ya. Memilih jawaban ini kira-kira pakainya pakai past simple atau past continuous. Ya, kita dengerin ya, ini ada audionya. Bentar, kok nggak bunyi. Bentar, bentar. I started my own printing company more than 10 years ago. Ya, ini untuk contohnya ya. I started my own printing company more than 10 years ago. Jadi ini kan ada time expression-nya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, jadi dulunya aku memulai usaha percetakan ya, di bidang percetakan perusahaan di bidang percetakan lebih dari 10 tahun yang lalu karena ada ago kan. Beginning to sell more when the shop suddenly closed last year. Ya, kira-kira jawabannya apa nih Kak? Number one, they were beginning to sell more when the shop suddenly closed last year. Were beginning ya. Yeah. Selanjutnya number 2. I lost my job when the factory closed last December. I lost my job when the factory closed last December. Ya, number 3. I was delighted when I got promoted to senior manager in 2015. I was delighted when I got promoted to senior manager in 2015. 2015, number 4. 2015. We moved here when my wife found a new job 2 years ago. We moved here when my wife found a new job 2 years ago. Ya, number 5. I was training to be a chef when I was given this award. I was training to be a chef when I was given this award. Ya, number 6.
When I worked 90 hours a week, I felt exhausted all the time. When I worked 90 hours a week, I felt exhausted all the time. The last one, number 7. When I was a photographer, I met a lot of famous people through my work. When I was a photographer, I met a lot of famous people through my work. Ya. I Oke. started my own printing company more than 10 years ago. Ini udah selesai ya. They were beginning to sell more when the shop suddenly closed last year. Nah, selanjutnya adalah the past tense ini bisa juga digunakan ketika kita mau menanyakan tentang kalimat yang sopan. Jadi kalimat yang sopan ini kita bisa menggunakan past tense ya. Selain past tense ini digunakan untuk aktivitas yang lampau. Jadi do ini kalau misalnya bertanya untuk kesopanan, kita bisa menggunakan past tense seperti misalnya did you want a tour of the office? Ya do ini berubah menjadi did ya. Ketika kita ingin menggunakan pertanyaan dalam bentuk lampau ya. Kemudian juga kalimat past tense ini bisa juga ya memberikan kita also sometimes used to make a polite request. Jadi past tense itu umumnya bisa digunakan untuk bahasa yang sopan ya. Sopan. Kalau misalnya bahasa yang sopan ketika kita bertemu dengan orang baru, kita kan nggak bisa menggunakan bahasa casual, karena bahasa casual itu hanya digunakan untuk orang yang sudah kita kenal sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya kita ketemu strangers, kita nggak bisa ya menggunakan bahasa casual, jadi harus menggunakan bahasa yang sopan. Atau di kantor gitu ya, dengan atasan juga seharusnya menggunakan bahasa yang sopan. Dengan orang tua, jadi seperti itu ya. Jadi ketika contohnya adalah ya, for example, I wanted to ask about the company's history. Aku ingin bertanya tentang sejarah dari perusahaan ini. Selanjutnya adalah mengkoreksi jawaban ya. Sama seperti sebelumnya, mengkoreksi jawaban ini menjadi benar. Did you want some more coffee? Did you want some more coffee? Ya, yang benar kan did you want some more coffee? I was looking for another job. Dapat Kak? I was wondering if you could help. Were you working as a waiter? Yang nomor 1 tadi apa? I was looking for another job. Ya, nomor 2. I was wondering if you could help. Ya, nomor 3. Were you working as a waiter? Coba kita dengar lagi nomor 3 ya. Yes. Were you working as a Ya, waiter? were you working as a waiter? Number 4. They weren't employing young people. Apa Kak? They weren't employing young people. Ya.
Number 5. I didn't enjoy my last job. I didn't enjoy my last job. Yeah. The last one. Did you work in a hotel? Did you work in a hotel? Yeah. Did you work in a hotel? Oke, yang selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk soal ya, bukan contoh soal. The present perfect simple. Present perfect simple udah belum sih? Belum ya kak ya? Belum. Ya udah nggak apa-apa, kita sambil belajar ya. Jadi present perfect simple ini digunakan ya untuk menjabarkan atau membicarakan tentang kejadian atau aktivitas yang lampau tapi masih berlangsung, masih ada efeknya ya. Masih ada atau still have itu ada efeknya ya di saat ini. Contohnya adalah, so have you worked in a team before? Apakah kamu sudah pernah bekerja di dalam tim ya, atau dalam grup? Jadi itu sebenarnya kan nggak ada batasannya ya, tidak ada tanggal spesifiknya. Jadi kita bisa menggunakan present perfect ya. Contohnya adalah I have worked in a few different teams. Ya, contohnya seperti itu kan nggak ada tanggal spesifiknya tuh ya, bisa dilihat. Atau kalau misalnya udah pernah tadi kan I have worked in a few different teams. Kalau misalnya no I haven't worked in a team before. Ya. Kalau misalnya ada tanggal spesifiknya diberikan, maka itu menggunakan past simple ya. Simple past tense. Jadi I work in a small team in 2005. Nah, gimana caranya kita membentuk present perfect simple? Jadi present perfect simple ini dibentuk ya menggunakan kata have atau has ya, tergantung dari subjeknya. Baru ditambahkan past participle. Past participle ini adalah bentuk kata kerja ketiga ya. Maka the rest of the sentence-nya in a few teams. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, bukan contoh soal sih ya, soal ya menggunakan mengisi kata yang kosong ini, fill in the gaps ya, mengisi kekosongan ini dengan menggunakan kata kerja ya, sesuai dengan present perfect simple. Kalau has itu dipakainya buat apa aja, Miss? Kalau sudah terjadi tapi masih ada efeknya ya, maksudnya efeknya itu ada kejadiannya itu masih berlangsung gitu ya efeknya. Coba kita dengerin ya, misalnya kan nomor 1 contohnya, Susan has worked here since she graduated from college 5 years ago. Artinya kan Susan ini udah lulus ya 5 tahun yang lalu ya, tapi dia masih bekerja di sini. Susan masih bekerja di sini sejak dia lulus 5 tahun dari universitas atau dari kampus 5 tahun yang lalu. Jadi masih ada efeknya gitu ya. Jadi have atau has itu artinya adalah sudah atau telah ya. He has taken 15 days off sick this year, and it is only May. Dapat Kak? Nomor 1. Sorry, Miss. One more, Miss. Oke. He has taken 15 days off sick this year, and it is only May.
Dapat Kak? He 15 days. He pakai has atau have? He has Ya. Jadi he has taken. apa tadi? Ya. Selanjutnya dibaca. He has taken 15 days of sick this year already, and it is only May. Ya, number 2 ya sekarang. Julia has a lot of experience. She has managed this department for years. Ya Kak, dapat nggak Kak? Julia has a lot of experience. She has managed this department for years. Ya, betul ya. Selanjutnya number 3. They have employed more than 300 people over the years. Apa Kak? Haven't ya tadi? Number 3. They Haven't employed. have atau haven't? Coba kita ulang lagi ya. Yes. They have employed more than 300 people over the They years. have employed more than 300 people over the year. Oke, selanjutnya number 4. John has trained lots of young employees across a few different teams. John has trained lots of young employees across a few different teams. Yeah, John has trained lots of young employees across a few different teams. Number 5. I'm so happy. I have finished my apprenticeship at last. I'm so happy. I have finished my apprenticeship. Apprenticeship. Apa yang dimaksud dengan apprenticeship? I don't know, Miss. Magang ya. Magang kan biasanya yang kita kenal istilahnya itu adalah apa? Internship ya. Internship. Nah, apprenticeship ini juga termasuk magang ya. Selanjutnya number 6 ya, the last one. My manager has approved my vacation days. I'm going to Italy in July. Dapat Kak? My manager has approved my vacation days. I'm going to Italy in July. Italy ya. Italy in July. Italy Ya, in July. sampai sini ada pertanyaan nggak, kamu gampang ya Kak? Maybe for mau contoh buat yang ini satu lagi. Contoh yang ini. Ya. Nah, ini ada sebentar ya, ada listen to the audio and answer the question ya. Sama kayak yang soal sebelumnya.
Hi, I'm Jack. I noticed you were around yesterday. Is this your first week at CIE? Hi, Jack. I'm Susie. Yes, I started on Monday. How are you settling in? Well, thanks. Though it's a lot different from my last job. I was working for Cabin Cameras before I moved here, and this is a much bigger company. Oh, what did you do at Cabin Cameras? I was a PA for the director. I've never worked in HR before, but a lot of the skills are very similar. This was my first job in HR too, and I've been here for 3 years now. Before this job, I was working in the finance department. With the same company? Yes, I've worked for CIE since I left college. They've been really good employers. That's good to know. I've got to go, but if you need anything, my office is just down the hall. Thanks. That's very kind of you. See you around. Dapat Kak? No, Miss. Soalnya putus-putus tadi, Miss. Diulang ya. Ya, Miss. Hi, I'm Jack. I noticed you were around yesterday. Is this your first week at CIE? Hi, Jack. I'm Susie. Yes, I started on Monday. How are you settling in? Well, thanks. Though it's a lot different from my last job. I was working for Cabin Cameras before I moved here, and this is a much bigger company. Oh, what did you do at Cabin Cameras? I was a PA for the director. I've never worked in HR before, but a lot of the skills are very similar. This was my first job in HR too, and I've been here for 3 years now. Before this job, I was working in the finance department. With the same company? Yes, I've worked for CIE since I left college. They've been really good employers. That's good to know. I've got to go, but if you need anything, my office is just down the hall. Thanks. That's very kind of you. See you around. Oke, dapat nggak Kak? Dapat Kak? Number 1. False, Miss. False. Ya. Number 2. Susie has always worked in HR. Not given kayaknya. Oke, false ya. Karena kan dia sekarang di finance, sebelumnya di HR. Ya kan? Oh iya. Ya, number 3. False, Miss. Number 3, 6 years. True ya. Jack has worked for CIE for 6 years. Number 4. Jack has never worked for another company. True. Has never, yes, true. Number 5. Not given. Not given. Yeah, not given. Okay. Okay, because the time is over. We finished this session. Yeah. Today, tonight. Yeah. And we will meet again on tomorrow ya. Tomorrow ya Kak. Nanti aku minta emailnya ya Kak ya.
Oh ya, Miss. Thank you for today, Miss. Sama-sama Kak. Bukan tomorrow ya Kak, kapan sih? Monday. Next week ya? Oke, thank you so much Kak. Have a Yeah. great night. Have a great weekend.